जय जगन्नाथ। वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधुचिके ओडिया। सांग माने आज भिडियोटा आपण भेरी भेरी इंपोर्टाट। आज भिडियो आम आमर भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विषय रे जानिबा। तांकर आत्मजीवनी विषय रे संपूर्ण डिटेल मु ब्रीफ आउ समराइज माध्यम रे जणैबी। वीडियो को स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाए देखिबे। गोटे ओडिया गोटे यूथ हिसाब रे आपण एतिकी डिटेल जानिबा निहाती दरकार। अटल बिहारी वाजपेयी डिसेम्बर 25 1924 मसीह जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता जड़े स्कूल शिक्षक थिले। तांकर बापांकर नाम होउची कृष्ण बिहारी वाजपेयी आ मांकर नाम होउची कृष्णा देवी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह स्लोगान वाजपेयी द्वारा 1998 मसीह भारतर आणविक परीक्षण पर सामरिक शक्ति कृषि समृद्धता पाई अटल बिहारी वाजपेयी देइथिले। मन रखिबे 1998 मसीह जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह स्लोगान आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देइथिले। अटल बिहारी वाजपेयी 25 डिसेम्बर 1924 मसीह मध्य प्रदेशर ग्वालियर एक मध्यवित्त ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर बापा जड़े स्कूल शिक्षक थिले। अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर डीएवी कॉलेज रु राजनीति विज्ञान रे पॉलिटिकल साइंस रे मास्टर डिग्री हासिल करथिले। छात्र समय रे से साहित्य कविता डिबेट वितर्क प्रति तांकर गभीर आग्रह प्रकाश करथिले, जहाँकि परवर्ती समय रे तांकर राजनैतिक यात्रा को एक चरित्रवादी वाक्य भाव रे गढ़िथिला। ठीक अच्छे, मन रखिबे। एबे आमे अटल बिहारी वाजपेयी राजनैतिक यात्रा विषय रे जानिबा। वाजपेयी 1950 मसीह भारतीय जनसंघ बीजेएस सहित राजनैतिक क्यारियर आरंभ करथिले। तांकर शक्तिशाली भाषण खूब शीघ्र जातीय दृष्टि आकर्षण करथिला। से समय रे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मध्य भविष्यवाणी करथिले जे वाजपेयी दिने भारतर प्रधानमंत्री हेबे। एबे आमे अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचन मंडली विषय रे जानिबा। 1957 मसीहा साधारण निर्वाचन जनरल इलेक्शन रे बलरामपुर लोकसभा आसन रु अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचन लड़ीथिले। अखिल भारतीय जनसंघ तरफरु से इलेक्शन लड़ीथिले आ प्रथम थर सांसद होई लोकसभा को जाइथिले। लोकसभा रे तांकर प्रथम अभिभाषण रे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भविष्यवाणी करथिले जे वाजपेयी दिने भारतर प्रधानमंत्री हेबे। एबे आमे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठन विषय रे जानिबा। आपण माने जानिथिबे 1975 मसीह 1977 मसीहा पर्यंत भारत रे नेशनल इमरजेंसी लागिथिला। एही समय रे जनता दलर पतन मध्य घटिथिला। वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी एवं अन्यमानक सह मिसी 1980 मसीह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी प्रतिष्ठा करथिले एवं बीजेपी प्रथम सभापति होइथिले। एबे आमे वाजपेयी प्रधानमंत्री रूपे कार्यकाल विषय रे जानिबा। भेरी इंपोर्टाट। वाजपेयी 1996 मसीह प्रथम थर पई 13 दिन पर्यंत प्रधानमंत्री रूपे कार्य करथिले। भारतर इतिहास रे सबुठारु कम दिन पर्यंत प्रधानमंत्री रूपे कार्य करिवार रेकर्ड एबे भी वाजपेयी नाम रे अछि। परवर्ती समय रे 1998 रु 1999 मसीहा पर्यंत 13 मास पई प्रधानमंत्री रूपे कार्य करथिले। 1999 मसीह 2004 मसीहा पर्यंत संपूर्ण 5 वर्ष जाए प्रधानमंत्री रूपे कार्य करथिले। आउ प्रथम अण कांग्रेस प्रधानमंत्री रूपे वाजपेयी संपूर्ण 5 वर्ष शासन करथिले। वाजपेयी कार्यकाल निर्भीक निष्पत्ति अर्थनैतिक संस्कार एवं भारतर विश्व स्थिति को दृढ़ करने प्रयास द्वारा चिन्हित होइथिला। विशेष करिकि 1999 रु 2004 मसीहा पर्यंत वाजपेयी कार्यकाल सबुदिन पई स्मरणीय होई रहिबो। एबे आमे प्रधानमंत्री रूपे वाजपेयी कार्यकाल समयर अचिवमेंट विषय रे जानिबा। एटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट आपण माने जानिबा निहाती दरकार। प्रथम अचिवमेंट 1998 मसीह पोखरान 2 आणविक परीक्षण अंतर्जातीय प्रतिबंधक सत्वे भारतर आणविक शक्ति प्रदर्शन करा जाइथिला। आउ द्वितीय अचिवमेंट थिला भित्तिभूमिर अभिवृद्धि संजोग को दृढ़ करिबा पई सुवर्ण चतुर्भुज प्रकल्प एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी आरंभ करथिले। सर्वशिक्षा अभियान सर्वभारतीय प्राथमिक शिक्षा उपरे
ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଫରେନ୍ ପଲିସି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଜପେୟୀ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଏବେ ଆପଣ ବାଜପେୟୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବାଜପେୟୀ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାଜପେୟୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 2001 ମସିହାରେ ଭାରତର ସଂସଦ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। 2002 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟରେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏବେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ 2015 ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମୋରାକୋରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଟଳ ଟନେଲ, ଅଟଳ ସେତୁ ପରି ଅନେକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଏବେ ଆପଣ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ମସିହାରେ 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା, କବି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମନେ ରହିଲେ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜପେୟୀ ଅମର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ 25 ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡେ, ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିକାଶ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍, ବ୍ରିଫ୍ ଆଉ ସମରାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲି। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ୟାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।